अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, सेहत व आफ़ियत के साथ होंगे। अगर फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज एक अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि तमाम बातें सही से समझ में आएँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आस-पास ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक नैरेटिव चलाया जाता है ओरिजिनल एंड नॉन ओरिजिनल कन्वर्टेड मुसलमानों का। और ताज्जुब उस वक़्त होता है जब सिर्फ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग या इस तरह के लोग जो इस नैरेटिव में शामिल हैं या जानबूझ के चला रहे हैं, वो लोग बात करें तो करें, जब ऐसे लोग भी बात करें जो ये समझे जाते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों पे बात करते हैं। जब इस तरह के लोग भी इस तरह की बातें इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली करें, तो ख़तरनाक हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले विकास दिव्यकीर्ति सर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने ओपिनियन अलग-अलग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रखे। उसमें उन्होंने मुसलमानों के मुताल्लिक भी बहुत सारी बातें की, जो उसके दरमियान आप एक ऐसे नैरेटिव को कैरी फॉरवर्ड करते हुए पाते हैं, गरचे वो अनइंटेंशनली ही उन्होंने किया हो, जो कि बहुत ख़तरनाक और अनएकेडमिक और जिसकी कोई भी तथ्य नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, उसको वो पेश करें तो ज़रूरी है कि उसके ऊपर बात की जाए। और वो नैरेटिव क्या है कि आम तौर पे ये बात की जाती है कि जो मुस्लिम हैं, अरब्स मुस्लिम्स हैं, वो ओरिजिनल मुस्लिम हैं और जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो लोग नॉन ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं। दिव्य कीर्ति सर की इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस पे तबसरा करेंगे। भारत की कुल मुस्लिम आबादी को अगर आप देखें, उनका बंटवारा देखें, तो एक हैं जिनको हम अशरफ मुसलमान कहते हैं या शरीफ ज़ात मुसलमान कहते हैं। एक है गैर अशरफ। गैर अशरफ को अज़लाफ़ और अरज़ाल में डिवाइड कर देते हैं। अज़लाफ़ और अरज़ाल जो पिछड़े हुए हैं, पसमानदा, एक ही वाक्य में बोलते हैं, जो पीछे रह गए मुसलमान हैं। अशरफ मुसलमान या शरीफ ज़ात मुसलमान वो हैं जो बाहर से आए थे, जिनमें 4 जातियाँ हैं, सैयद है, शेख है, पठान है और खान है शायद, या मुग़ल है, सॉरी, खान पठान तो एक ही बात हो गई, है ना? ये 4 जातियाँ मुसलमानों की ऐसी हैं जो ओरिजिनली बाहर से आई थी। जैसे पठान अफ़गानिस्तान से आए थे। जो सैयद हैं, ये माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर की परंपरा के लोग हैं। फिर इन्हीं में से एक हैं जो उस समय के इस्लाम में जो एक बड़ा समूह था, कुरैश, उनके परंपरा से हैं। इन सब की मान्यता है कि हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। इनकी आबादी भारत में मुश्किल से 5% होगी। मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 95% मुस्लिम लगभग भारत में कन्वर्टेड हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि वो कह रहे थे कि 5% वो मुसलमान जो बाहर से आए और जिनको सो कॉल्ड अशराफ कहा जाता था या कहा जाता है, वो लोग ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं। और वो 95% मुस्लिम्स जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं और वो कन्वर्ट हुए हैं, गोया कि वो नॉन ओरिजिनल मुस्लिम हैं। तो इससे ये एक तासुर जाता है कि वो मुसलमान जो बाहर से आए थे और जो अशराफ कहलाते थे, वो एक हायर पोजीशन रखते हैं इस्लाम के अंदर, और वो मुसलमान जो यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो इस्लाम के अंदर एक लोअर पोजीशन रखते हैं। अगर इस्लाम को हम सही से जानते हैं, तो हमें पता है कि इस्लाम के अंदर ये हायर और लोअर मुस्लिम की कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्राह्मणिज़्म का एक असर है, जिसके अंदर लोअर एंड हायर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एथनिसिटी के बेस पे, कास्ट के बेस पे, शायद इससे वो पीछा छुड़ा नहीं पाए हैं और अनइंटेंशनली वो इस बात को कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो कास्टिज़्म में बिलीव नहीं रखते, आई नो दैट। अगर मैं उनको कास्टिज़्म के ऊपर कहूँ, उनको नत्थी करूँ, तो ये एक जस्टिस नहीं होगा। लेकिन लगता है ये अनकॉन्शियस बायसनेस है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कर दी है कि वो मुसलमान जो बाहर के हैं वो ओरिजिनल हैं और जो यहाँ के हैं वो नॉन ओरिजिनल हैं। अब अगर हम इस्लाम के व्यू पॉइंट से इसको समझें, तो इस्लाम में जो हायरार्की है वो 3 तरह की है। एक, जिसमें तमाम इंसान शामिल होते हैं और तमाम इंसानों को एक समझा जाता है, तमाम इंसानों को आदम की औलाद समझा जाता है और तमाम इंसानों के लिए जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं या राइट्स हैं या उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स हैं, वो यकसा तौर पे समझे जाते हैं। दूसरी हायरार्की वो आइडियोलॉजिकल है कि इस्लाम आइडियोलॉजिकल बेस पे 2 बुनियादों में तक़सीम करता है। एक वो जो आइडियोलॉजिकली इस्लाम को अपनाते हैं और एक वो जो इस्लाम को नहीं अपनाते हैं। तीसरी जो हायरार्की है वो बायोलॉजिकल है, जिसमें रिश्ते की बुनियाद पे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। तो ये 3 हायरार्की हैं।
اب اس میں اگر ہم آ جائیں، جو ہائرارکی آئیڈیولوجیکل ہائرارکی ہے اس کے اندر مسلمانوں کی کوئی لوور اینڈ ہائر کی تقسیم نہیں ہے کہ جو مسلمان بنے گا یا آئیڈیولوجیکل اسلام کو جو اپنائے گا اس کے اندر پھر کوئی اس طرح کی تقسیم ہوگی، اس طرح کا کوئی ڈویژن ہوگا کہ اگر وہ عرب ہے تو پھر تو وہ ایک ہائر پوزیشن رکھے گا، اور اگر وہ نان عرب ہے تو وہ ایک لوور پوزیشن رکھے گا۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں یہ واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انسانوں کی پوزیشن ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، وہ انسان کتنا اچھا ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہے، وہ اس کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ عرب ہے، وہ ہندی ہے، وہ تاجک ہے، وہ ایرانی ہے، وہ یوروپین ہے، وہ امریکن ہے، وہ آسٹریلین ہے، وہ فنش ہے، انڈونیشین ہے۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی پوزیشن نہیں ملتی اسلام میں۔ اسی طریقے سے اسلام میں اس بیس پہ بھی کوئی پوزیشن طے نہیں ہوتی کہ آپ کے آبا و اجداد کیا تھے، آپ کے اینسسٹرز کیا تھے، آپ کے فور فادرز کیا تھے، آپ کس ایتھنیسٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں۔ جو چیز معنی رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے، آپ کا بلیف کیا ہے، اور آپ کے اعمال کیا ہیں۔ جو درست بلیف اور درست اعمال رکھتا ہے وہی اسلام کے اندر ہائر پوزیشن رکھتا ہے۔ تو جب یہ بات جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی اس طرح کا ڈویژن نہیں ہے جس میں نیشنلٹی کے بیس پہ یا ایتھنیسٹی کے بیس پہ کسی طرح کی ہائرارکی قائم کی جائے، تو پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسلام کا جو ٹروتھ کا کانسیپٹ ہے، سچائی کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سچائی ایک ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سچائی جو ہے وہ کسی ایک ایتھنیسٹی کے لیے ہے، یا وہ سچائی جو ہے وہ کسی ایک نیشنلٹی کے لیے ہے، اور اس ایتھنیسٹی یا نیشنلٹی کے بیس پہ اس سچائی کو قبول کرنا چاہیے، یا اس ایتھنیسٹی یا نیشنلٹی کے بیس پہ کوئی پریویلیجز ملنے چاہیے۔ بلکہ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ سچائی وہ یونیورسل ہے اور تمام انسانوں کو اس سچائی کو اپنانا چاہیے، اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ سچائی کہاں سے آئی ہے اور کون اس کو لانے والا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ جب سچ ہے، وہ جب ستیہ ہے، جب وہ ریالٹی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم سچائی کو ریجن یا نیشنلٹی یا ایتھنیسٹی سے لیمیٹڈ کریں گے تو پھر وہ سچائی یونیورسل نہیں ہو سکتا۔ میرے ریجن سے، میرے گاؤں سے، میرے شہر سے نہیں پنپی ہے، یا میرے گاؤں میں پیدا نہیں ہوئی ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسی کو بائسنس کہتے ہیں، اسی کو پریجوڈس کہتے ہیں۔ تو جب کوئی فیصلہ پریجوڈس کی بنیاد پہ کیا جائے گا تو زیادہ امکان ہے کہ وہ فیصلہ سچائی پہ مبنی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ بات ماننی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سچائی کہاں سے آئی ہے، وہ یورپ سے آئی ہے، وہ امریکہ سے آئی ہے، وہ ہندوستان سے آئی ہے، یا وہ تاجکستان سے آئی ہے، یا وہ عرب سے آئی ہے۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر سچائی ہے، وہ واقعتاً اگر سچائی ہے، وہ ستیہ ہے، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ جنگل سے آئے، چاہے وہ صحرا سے آئے، چاہے وہ ندی سے آئے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک پریجوڈس ہے جو کہ ہمیں ستیہ سے دور کرے گی، اور کبھی بھی ستیہ کا کھوج کرنے والا یہ اپروچ نہیں اپناتا کہ ستیہ کس نیشنلٹی، کس ایتھنیسٹی اور کس ریجن سے بلونگ کرتی ہے۔ ستیہ کے کھوج کرنے والے کو بس یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ ستیہ ہو، وہ کہیں سے بھی آئے، ہمیں اسے اپنانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔